Aslama. Donc, marhaba bikum dans cette nouvelle vidéo. اليوم باش نحكيو على le phénomène de résonance d'intensité. Donc, c'est un phénomène très important. باش نلقاو فيه برشا des exercices معناها على dipolaire LC forcé. Donc, c'est une notion très importante اللي لازمكم تفهموها. Donc, تبعوني ركزوا معايا في الفيديو هذايا باش تفهموا tout ce qu'il faut على résonance d'intensité. Très bien. وقتاش نجمو نقولوا اللي عندنا un phénomène de résonance d'intensité. Donc نحن نعرفوا اللي le courant I dans un dipolaire LC forcé عنده une forme sinusoïdale. معناها il a une amplitude Imax. OK? Donc نسميه Imax ولا I0 voilà, ça revient au même. OK? توا قلنا هل l'intensité du courant هذه كيفاش نجمو نكتبوها. Donc nous avons Imax égale Umax sur Z de oméga E معناها هي la tension maximale au bord du GBF divisé par l'impédance du circuit RLC. Et donc, Tatina Umax égale Umax sur racine de tout ça. Ou il dépend de oméga E. Ou selon la valeur de oméga E, l'intensité, l'Imax, l'amplitude de courant selon la valeur de oméga E. Et donc, on a une résonance d'intensité. L'amplitude هذيا Imax توصل للفالور ماكسيمال اللي تنجم توصل لها en fait معناه Imax تولي max. OK هذاك علاش لهنا في الديفينيسيون قلت on dit que le circuit est en état de résonance d'intensité lorsque l'intensité du courant maximal atteint sa valeur maximale معناه Imax تولي هي في حد ذاتها max. Donc إذا كان نعمل un petit schéma ici donc هي de manière générale c'est comme ça. Donc عندي Imax هذايا لنا إذا كان بدل الفريكونس peut-être الإيماكس السينيال باش يولي هكا يطلع شوي دونك الإيماكس يولي يطلع شوي نزيد نبدل الفريكونس باغ اكزومبل تزيد تطلع encore الماكسيمال يطلع لهنا اوكي دونك فما اون فالور à partir de laquelle إذا كان نزيد نطلع في البولساسيون اوميغا او يولي يمشي وينقص دونك فما اون فالور ماكسيمال لهنا en fait تنجم توصل لها l'intensité du courant اللي هي نسميوها Imax max. OK et donc le phénomène de résonance d'intensité هو le fait أني je choisis la valeur oméga E اللي تعطيني l'intensité maximale du courant. OK donc l'intensité du courant Imax dépend de la pulsation de l'excitateur oméga E donc هذايا حكينا عليها برشا مرات. Et donc Imax atteint sa valeur maximale lorsque Z de oméga E est minimal. C'est normal puisque Imax est Umax sur Z. Donc إذا كان تحب Imax تولي maximal sachant اللي الU نتاع GBF elle est fixe معناها انت عندك un GBF يعطيك une tension maximale par exemple égale 10 فولت. اذا كان تحب تكبر في الإيماكس بقى عليك كان تصغر في الدينوميناتور اللي هي Z باش تولي عندك إيماكس تولي هي تزيد تكبر. اوكي donc voilà هذاك شنو قلت لهنا Imax atteint sa valeur maximale lorsque Z de oméga E est minimal. Or Z de oméga E وقتاش قلنا توصل الفالور مينيمال نتاعها et bien توصل الفالور مينيمال وقت اللي هذه تولي égal à 0. معناه L oméga E moins 1 sur C oméga E égale à 0. Autrement dit, هذه إذا كان ناخذ هذية donc نعمل L oméga E moins 1 sur C oméga E égale 0. معناه L oméga E égale 1 sur C oméga E. نجم oméga E نهزها الفوق وال L نهبطها اللوطة تولي oméga E au carré égale 1 sur LC. Donc معناه oméga E égale oméga 0. OK donc voilà. إذا كان نعمل étape par étape باش تولي عندي اوميغا او au carré égale 1 sur LC اللي هي اوميغا 0 كاري نحي الكاري منه الكاري منه تولي الاوميغا او égale اوميغا 0. دونك لهنا اش معناها قلنا اللي اوميغا او هي شنو هي 2 بي فوا لا فريكونس اف او نتاع l'excitateur والاوميغا 0 هي 2 بي فوا اف 0 معناها لا فريكونس بروبر نفسخ 2 بي و 2 بي معناها لا فريكونس de l'excitateur نتاع GBF égale la fréquence du résonateur اللي هو السيركوي RLC اللي هي la fréquence propre نعرفوها اللي هي 1 sur 2 pi fois racine de LC. اش معناها autrement dit معناها اللي la période propre la période نتاع l'excitateur donc البيريود نتاع l'excitateur باش تطلع هي TE اللي هي 1 sur FE c'est égal 1 sur F0 اللي هي T0 اللي هي 1 مقلوب معناها نتاع هذا اللي هي باش تجي 2 pi fois racine de LC. معناه autrement dit وقتاش نوصل للريزونانس d'intensité
قلنا وقت اللي l'impédance Z تكون مينيمال. وقتاش l'impédance Z تكون مينيمال؟ وقت اللي هذا تكون égal 0 مي هذه تكون égal 0 وقت اللي البulsation تاع l'excitateur يكون égal pulsation نتاع الcircuit RLC. OK, الpulsation propre. C'est aussi وقت اللي الفريكونس نتاع l'excitateur هي الفريكونس نتاع الcircuit RLC, الفريكونس propre. Ou c'est aussi وقت اللي البériode نتاع l'excitateur égale période propre نتاع circuit RLC interne. Donc la résonance d'intensité est donc atteinte lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à celle du résonateur. Cela correspond à Z égale R0 plus petit r. C'est normal puisque وقت اللي l'impédance تكون minimale معناها هذا égale 0 معناها في وسط الرacine هنا نتاع l'impédance تبقى لي هذه تتنحى تبقى لي كان R0 plus petit r au carré. Donc الرacine والكاري تتنحى تبقى لي R0 plus petit r l'autre معناها l'impédance Z c'est égal R0 plus petit r. OK? Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais إذا كان مش واضحة تفرجوا في الفيديو voilà tranquillement وخموا فيها en même temps. Vous allez voir en fait que c'est pas compliqué. Et donc إذا كان عندي oméga E égale oméga 0 هذا ايش قلنا c'est le circuit نتاعنا il est résistif. Donc وقتاش نوصلوا le phénomène de résonance d'intensité وقتاش معناها l'intensité du courant تكون maximale معناها vraiment le circuit يعطينا أكثر intensité اللي نجم يعطيها وقت اللي نعطيه oméga E égale oméga 0 comme si il est content en fait معناها l'excitateur ولا le générateur il l'a forcé avec ما فرصهوش معناها فريكونس هو ولا pulsation ما يحبهاش forcé بالفريكونس اللي يحب عليها هو اللي هي الفريكونس propre نتاعو. Et donc là il va réagir معناها باش يعطيك vraiment اقوى intensité نجم يعطيها لك. OK, هذاك نسموه le phénomène de résonance d'intensité. Voilà, donc ça correspond à un circuit résistif. Et donc la tension Imax maximale هي Umax sur R0 plus petit r parce que à la résonance قلنا l'impédance Z c'est égal R0 plus petit r. باش نحاولوا نرسموا هذا الكل avec un petit graphique. Donc voilà, donc on a un petit graphique comme ça. شنو هو فيه هذا باش نرسموا la tension Imax en fonction de la pulsation oméga E. Donc là خدينا l'axe des abscisses في la pulsation oméga E donc en radians par seconde. Oméga E هي la pulsation نتاع GBF والImax هي l'intensité maximale اللي نلاحظوها en fait في السيركوي نتاع الكورون نتاعنا. OK, معناها autrement dit كل ما نبدل la pulsation تعرفوا لي سينيال نتاعنا انت والبulsation et ben l'amplitude باش تكون نتاع الكورون باش تبدا différente. Donc باش نبداو نبدلوا en fait في البulsation oméga E ونرسموا en fait نقولوا شنو هو égal. Donc par exemple ناخذوا une pulsation oméga 0 oméga E très faible باش نلقاو en fait اللي الكورون باش نخدموا على الكورب verte par exemple ناخذوا لهنا pulsation لهنا باش نلقاو لي الإيماكس لهنا نكبر في البulsation شوي نتاع الأوميغا E باش نلقاو l'intensité du courant تكبر l'amplitude. OK, معناها يعطيني حاجة ما أكبر نزيد نكبر له encore في البulsation. Donc là regardez donc نفرضوا لهنا في البوان هذا الأولاني l'intensité تعطيني حاجة كيما هكا donc الماكسيموم il est là Imax. donc là إذا كان نكبر في البulsation شوي donc باش يعطيني الإيماكس نتاعي باش يكبر لهنا donc باش يعطيني en gros une courbe comme ça par exemple أكبر شوي. ومن بعد نكبر في البulsation encore plus يعطيني voilà une intensité maximale أكبر donc quelque chose comme ça. ومن بعد وقت اللي نعطي أوميغا 0 hop باش يعطيني حاجة لنا هي أكبر intensité ينجم يعطيها. علاش؟ خاطر في الأوميغا 0 لهنا وقت اللي تعطي أوميغا E تاع l'excitateur égale la pulsation propre oméga 0 et bien là tu as la résonance d'intensité. La résonance d'intensité معناها السيركوي يعطيك vraiment أقوى intensité نجم يعطيها. donc لهنا ومن بعد إذا كان نكبر له في الأوميغا E نزيد نكبر له أكثر تبدا أنت طامع باش يعطيك une intensité أكبر نو تعطي أوميغا E أكبر et bien هو يعطيك une intensité أقل يبدا يمشي ينقص hop. OK, voilà et ainsi de suite يبدا يمشي ينقص حتى يكش في الاخر بكل تولي بريسك ما عندكش تولي انتونسيتي بريسك ايجال زيرو. دونك لا سكي فو روتينير انه مش قد ما تكبر لوميغا او ولا قد ما تصغر فيها قد ما تكون عندك اون انتونسيتي بلو غروند معناها انديفينيمون مش تبقى ديما تطلع جوسكا لانفيني. لا فالور ماكسيمال اللي تنجم تكون عندك في الانتونسيتي هي كي تبدا الاوميغا ايجال اوميغا زيرو. دونك هذيك اون اوبتيان لا ريزونانس دانتونسيتي. اش معناها؟ معناها لانتونسيتي اي ماكس
تولي في حد ذاتها maximale. Ok. Donc voilà. Donc là, pourquoi en fait رسمت plusieurs courbes ici. علاش خاطر tout simplement حبيت نفسر لكم حاجه اسمها en fait معناها الريزونانس en fait نجم تكون قويه تنجم تكون فaible. علاش خاطر l'intensité du courant Imax en fait قلنا à la résonance c'est égal à quoi? C'est égal à Umax divisé par R0 plus petit r. خاطر l'impédance Z تولي égal هذه. OK. Très bien. Donc نشوفوا la résistance du circuit R0 plus petit r عندها une influence على l'intensité du courant maximal. Donc, il y a une résistance très importante. Ok. Là, par exemple, la résistance là, totale en orange, la résistance. معناها عبارة خديت plusieurs circuits ورسمت لهم les courbes نتاعهم. Ok. عندي un circuit اللي résistance نتاعو très forte رسمته en orange. Un circuit résistance نتاعو أقل شوية رسمته en vert. Et un circuit résistance نتاعو أقل رسمته en rose. Ok. Très bien. Donc là, بالنسبة للcircuit اللي عنده résistance très importante, لقيت en fait une intensité maximale ضعيفة تبقى quand même. OK. علاش؟ بقى خاطر Imax هي Umax sur R0 plus petit r. إذا كان تكبر لي برشا في هذه et donc شنو يصير؟ الرابور هذا الكل ينقص. Donc l'Imax تولي تضعف. OK. Et donc باش نكون عندي ce qu'on appelle une résonance floue. Donc une résonance floue, c'est une résonance qui n'est pas vraiment ماهيش واضحة ياسر. OK. إذا كان كبر شوي إذا كان صغر في الريزيستانس pardon. Donc لهنا كي نصغر في الريزيستانس encore une fois donc Imax هي Umax sur R0 plus petit r. Donc كي تكبر في كي تصغر في هذه شوي donc هذا الكل باش يكبر donc باش يكون عندي une intensité أكبر. Voilà. Donc شوفوا à la résonance l'intensité تكون أكبر bien sûr partout en fait. لهنا l'intensité باش تكون اكبر. اذا كان نزيد نصغر encore plus في الريزيستانس تاع السيركوي اي بيان الواحد تزيد l'intensité maximale تزيد تكبر. دونك لهنا سكون ابل une résonance aiguë. une résonance aiguë معناها résonance واضحه ياسر. bien sûr اذا كان نزيد نقص encore plus باش نكون عندي résonance plus aiguë là comme ça. OK. حتىكش في الاخر بالكل ينجم مثلا السيركوي نتاعي يكون ما فيهوش ريزيستور وتكون البوبين ايديال. معناها لا عندي ريزيستانس انترن في البوبين لا عندي un résistor في السيركوي et donc la résistance totale du circuit R0 plus petit r c'est égal à 0. Ah, là dans ce cas-là je connais un problème parce que Imax c'est égal Umax sur R0 plus petit r. Donc c'est valable uniquement à la résonance في الريزونانس برك. Donc معناها la résonance puisque R0 plus petit r égale à 0 معناها عبارة تقسم في Umax sur 0 اللي هي infini. Donc هذاك علاش لهنا l'intensité du courant تبدا تكبر وقت اللي نوصلوا اوميغا او égale اوميغا 0 لهنا فريمون الفالور تولي infini parce que تقسم في Umax sur 0 et bien يعطيك حاجة infini. OK. Et donc là il y aura plusieurs problèmes en fait في السيركوي. OK. Donc normalement ما لازمناش نعملوا en fait cette expérience جملة parce que le courant en fait باش يكون vraiment infini. Voilà نرسموه كيما هكا hop نقربوا donc يكبر. Par contre في l'oméga 0 on peut rien représenter parce que la valeur elle est infinie. Voilà. Donc la résonance d'intensité est d'autant plus importante que la résistance totale du circuit est faible. معناها كل ما الريزيستانس تاع السيركوي تنقص كل ما l'intensité ولا الريزونانس تكون اوضح تكون اكبر تكون اقوى. OK. Voilà, lorsque R0 plus petit r est nul, Imax n'a pas de limite. Voilà. Donc هذا هو شنو لازمكم تفهموا على le phénomène de résonance d'intensité. Bien sûr, dans les exercices باش يسألكم برشا على résonance d'intensité et تنجم تكون en fait parmi les parties les plus importantes dans un exercice. Donc باش يكون presque toujours فما partie de résonance d'intensité. هذاك علاش باش نكملوا نحكيو عليها en fait dans la suite du cours وباش نعطيكم des astuces كيفاش à partir des données نتاعكم في l'exercice comment vous pouvez savoir les tomes dans un état d'intensité de résonance d'intensité. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bislama.